بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذان محترم ناظرین کرام، یہ آیت جس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے۔ کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ مبلغان دین کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو آسان لفظوں میں بیان کریں لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ البتہ یہ صرف مبلغان دین کا وظیفہ نہیں، بلکہ ہر انسان، ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ البتہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے، یوگدان ہوتا ہے، معاونت ہوتی ہے، وہ مبلغان دین اس امر میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا جو میں نے پلاننگ کیا تھا اس اعتبار سے آج سے میں توحید مفضل، ایک بہترین کتاب ہے، مفضل امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، ان کا ایک مناظرہ تھا ایک ملحد کے ساتھ، اور بہترین، بہت انٹرسٹڈ بیان اس کے اندر معلومات اور انفارمیشن تھی۔ میرا یہ پلاننگ تھی اور میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ کل میں نے خود کہا کہ قرآن کو آسان لفظوں میں بیان کرنا ذمہ داری ہے مبلغان دین کی، تو اس اعتبار سے میرے اوپر بھی ضرور لازم تھا کہ صرف کہہ کر کے آدمی بات کو ختم نہ کر دے بلکہ عمل بھی کرے اس کے اوپر۔ لہٰذا رینڈم قرآن کھولا اور سورہ احزاب کی 36 نمبر کی آیت کا انتخاب کیا۔ یہ انٹرسٹڈ آیت ہے، موضوع بھی اس کا انٹرسٹڈ ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کیا دن میں اس آیت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، کتنے دن۔ البتہ بہت مختصر گفتگو رہے گی۔ شادی، ازدواج، میرج، اس کا عنوان ہوگا اس آیت کا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس آیت جس کی تلاوت کیا ہے، خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے۔ یعنی رسول اللہ اور خداوند عالم اور رسول اللہ اگر کسی چیز کے لیے حکم دے دیں تو پھر کسی مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ پھر ان کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ خود اپنا اختیار نہیں، صاحب ہم صاحب اختیار ہیں، ہم فیصلہ کریں گے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے۔ یہ آیت در حقیقت زید ابن حارثہ اور زینب بنت جہش ان لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے سلسلے میں کچھ بیان کرنے کے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم خود زید ابن حارثہ کو پہچانیں کہ زید ابن حارثہ کون ہے اور زینب بنت جہش کون ہے۔ تو زید ابن حارثہ جو ہے یہ 8 سال کا ایک بچہ تھا جو اسلام کے پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں کسی ایک جنگ میں یہ مکے والوں نے اس بچے کو اسیر کر لیا تھا، قیدی بنا لیا تھا۔ اور اس زمانے کے جو قوانین اور قانون تھے اس اعتبار سے جو اسیر جنگی ہوتا تھا، جنگ میں جسے اسیر کر لیا جاتا تھا، اس کو یا غلام یا کنیز کی حیثیت سے بیچ دیا جاتا تھا اسرائے جنگی کو۔ جب زید اریسٹ ہوئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، اسیر ہو گئے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ انہیں بھی بازار میں بیچنے کے لیے لے کر کے آئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس زمانے میں جناب زید کو خریدا اور جناب زید ابن حارثہ کو خریدا اور اپنے گھر لے کر کے آئیں۔ اس کے بعد 2 سال بعد جناب خدیجہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی اور انہوں نے زید ابن حارثہ کو پیغمبر اسلام کو بخش دیا، یعنی دے دیا کہ ابھی آپ کی ملکیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو لیا، یعنی انہوں نے دیا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد سے ان کو آزاد کر دیا غلامی سے۔ لیکن زید آزاد ہونے کے بعد سے وہاں سے گئے نہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے۔
जब रसूल अल्लाह मबऊस बे रिसालत हुए, रसूल अल्लाह सर्टिफाइड पैगंबर जब हुए हैं, यानी 27 रजब को, तो ज़ैद इब्न हारिसा उस वक्त एक जवान थे। और तीसरी वो शख्सियत थी तारीख़ इस्लाम की जिसने रसूल अल्लाह के ऊपर ईमान रखा, रसूल अल्लाह के ऊपर और रसूल अल्लाह के खुदा के ऊपर ईमान लेकर के आए। पहली शख्सियत खुद यानी रसूल अल्लाह के बाद पहली शख्सियत जो थी वो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की थी, जिसने तायद किया था। दूसरी शख्सियत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, और तीसरी शख्स जो था वो ज़ैद इब्न हारिसा था जिसने पैगंबर इस्लाम की तायद किया था। ज़ैद रसूल अल्लाह को बहुत चाहते थे, और जब मक्के के बच्चे रसूल अल्लाह को पत्थर मारते थे, क्योंकि मशहूर कर रखा था कि ये अलयाज़ बिल्लाह खाकम बदहन, ये शख्स दीवाना है, उल्टी सीधी बातें करता है, और कुफ़ार कुरैश ने अपने बच्चों को रसूल अल्लाह के पीछे लगा रखा था कि जहाँ भी देखो इनके ऊपर हुटिंग करो, इनको पत्थर मारो। तो बच्चे जब पत्थर मारते थे तो ज़ैद इब्न हारिसा इन पत्थरों के मुकाबिल में आकर के खड़े हो जाते थे, यानी रसूल अल्लाह की हिफाजत करते थे ताकि ये पत्थर रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक को आसेब और चोट न पहुँचाएँ। कुछ साल गुजरने के बाद ज़ैद के वालिद को ये ख़बर हुई कि उनका बेटा मक्के में, क्योंकि वो जंग में असीर हुआ था, किसी जंग में, कहाँ से आए थे ये मुझे नहीं मालूम है। तो बाप को जब खबर मिली कि बेटा उनका मक्के में है, तो वो मक्के आए। आने के बाद रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, और आने के बाद कहते हैं कि मैं हाजिर हूँ, जितनी भी कीमत आप कहिए मैं अपने बेटे के एवज़ आपको देने के लिए तैयार हूँ, ज़ैद को आप मुझे दे दीजिए, उसको आज़ाद कर दिए। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तो इसको बहुत पहले ही आज़ाद कर दिया, जिस दिन ये मुझे मिला मैंने इसे खुदा की राह में आज़ाद कर दिया है। अब खुद ज़ैद के पास इख्तियार है, ज़ैद चाहे तुम्हारे साथ जाए, रुकना चाहे रुके, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरी कोई दखालत नहीं है। लेकिन वो शख्स जो तकरीबन कई साल रसूल अल्लाह के साथ जिसने ज़िंदगी गुजारी हो, रसूल अल्लाह की मोहब्बत उसने देखी हो, रसूल अल्लाह का आली अखलाक उसने देखा हो, क्या वो रसूल अल्लाह को छोड़ के चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। नामुमकिन सी चीज़ है कि कोई इंसान जो रसूल अल्लाह की मईयत में रसूल अल्लाह के साथ रहा वो रसूल अल्लाह को छोड़ के चला जाए, नामुमकिन सी चीज़ है। लिहाजा ज़ैद ने भी अपने बाप से कहा कि मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आप तशरीफ़ ले जाइए। ज़ैद का बाप बहुत नाराज़ हुआ, उसने यानी धमकी दी कि अगर मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं तुमको अपनी फर्जंदी से साकित कर दूंगा, जिसको देसी ज़बान में कहिए, अलबत्ता देसी शरई ज़बान में कहिए तो आग कर दूंगा, यानी कोई हक़ फिर हमारा तुम्हारे दरमियान में नहीं रह जाएगा, किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। उसके बाद लोगों का इज्तिमा था, मक्के के लोगों का, वहाँ ये पहुँचता है ज़ैद का बाप, और जाने के बाद से वहाँ पे बुलंद आवाज़ में ऐलान करता है कि ऐ लोगों, मैंने अपने बेटे ज़ैद को अपनी फर्जंदी से, अपनी वल्दियत से आज़ाद कर दिया है, यानी अब ये मेरा बेटा नहीं है, मुझसे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाप बहुत गुस्से में, बहुत नाराज़ होकर के उसने मक्का छोड़ा, और छोड़ करके वो अपने शहर वापस चला गया। इस माजरे के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर इस्माइल के किनारे आते हैं, पास में आते हैं, और आने के बाद से रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि ये बेटा, ये लड़का, ये जवान ज़ैद आज से मेरा एडॉप्टेड सन है, फर्जंद खानदे है, मेरा पेसर खानदे है, मैंने इसे गोद ले लिया है। उस जवान को रसूल अल्लाह ने अपनी औलाद बनाया। ये ज़ैद इब्न हारिसा हैं। उसके बाद से ज़ैद इब्न हारिसा रसूल अल्लाह के साथ थे, यहाँ तक कि 8वीं हिजरी में जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब के साथ जंग मूता के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, वहीं पर शहीद होते हैं जनाब ज़ैद इब्न हारिसा जनाब जाफ़र इब्न अबी तालिब के साथ। और जनाब ज़ैद इब्न हारिसा की कब्र जाफ़र इब्न तैयार और अब्दुल्ला इब्न रवाहा की कब्र के साथ ही साथ ये 3 लोगों की कब्र एक जगह पर है, जो आज के ज़माने में जॉर्डन में मौजूद है। तो ये ज़ैद इब्न हारिसा थे। अब
ज़ैद इब्न हारिसा चूँकि रसूलुल्लाह के साथ थे, जवान था, शादी की ज़रूरत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि भाई ये जवान, इसकी शादी होनी है, तो उन्होंने खुद ज़ैद के लिए एक बीवी का इंतखाब किया। हमारे मुआशरे में भी यही है कि माँ बाप जब, अलबत्ता हमारे यहाँ देर से हमारे वालिदैन को इस बात का एहसास होता है कि हमारी औलादें अब शादी के लायक हो गई हैं। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। और हमारे जवान नौजवान जो आज गुमराह हो रहे हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे वालिदैन का है इस गुमराही में। अलबत्ता माजरत के साथ इस बात को कहूँगा, क्योंकि जब तक 35 साल लड़के की उम्र ना हो जाए तब तक माँ बाप को शादी की फिक्र ही नहीं होती। अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, लिहाजा वो फिक्र ही नहीं आती। अच्छा, अगर बच्चा नहीं भी है, मानते हैं उसे, अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा, अभी तो बैलेंस नहीं है, कुछ बैंक बैलेंस नहीं है इसके पास, कोई ऐसा डिपॉजिट नहीं है, जिंदगी पूरी है। जबकि हमारा मुआशरा कंबाइंड फैमिली का है, तकरीबन हर घरों में ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग हो जाए, माँ बाप लड़के के साथ में ही रहते हैं। बिलखरे जिस घर में 4 रोटी पक रही है वहाँ 8 रोटी भी पक सकती है। अगर नहीं इम्कान 8 रोटी का है तो 6 रोटी तो पक ही सकती है, आदमी एडजस्ट कर सकता है। खैर, इन चीज़ों के ऊपर बाद में गुफ्तगू होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की फिक्र किया कि भाई इनकी शादी होनी है, तो उन्होंने उनके लिए एक बेटी का, एक लड़की का को खुद इंतखाब किया। अलबत्ता अब इसके बाद का माजरा कल इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा वक्त भी पूरा हो गया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि हम तमाम लोगों को कुरान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।